Okay, good evening everyone. नमस्कार सबैजनालाई. आज हामी एकाडेमिक राइटिङ को युनिट 9 को लास्ट टपिकमा छौं. एकदमै छोटो टपिक छ. धेरै टाइम पनि पढाउँदिन आज. एक सेलेक्सन अफ एकाडेमिक भोक्याबुलरी. व्हाट टु कन्सिडर. एकाडेमिक भोक्याबुलरी भनेको पत्रिकामा, संसदमा, रिसर्च पेपरमा, थेसिसमा, आर्टिकलमा कस्ता शब्दहरू लेख्ने, कस्ता शब्दहरू नलेख्ने. Selection of vocabulary for academic writing. Academic writing को लागि what type of vocabulary are to be selected. हामी त्यो टपिक, हामी लास्ट टपिकमा छौं, युनिट 9 को लास्ट टपिक. ओके, ल नमस्कार सबैजनालाई. अब सुरु गरौँ है त. आज मैले के भने युनिट 9 को लास्ट टपिक. त्यहाँ हाम्रो के छ टपिकको नाम? See the name of topic. Topic को नाम के छ? Choice of academic vocabulary in writing. Choice of academic vocabulary. Choice of academic vocabulary in writing. Choice of academic vocabulary in writing. Choice of academic vocabulary. Academic vocabulary or ordinary vocabulary. There you find gap. हामीले पहिला के भनेर पढाएको थियौं त? Ordinary language versus literary language. हामीले language को टपिकमा we had discussion on two issues. Ordinary language versus this ordinary language versus literary language. Literary language. Ordinary language को विरुद्ध we were talking about literary language. Ordinary language versus literary language. अब अहिले हामीले पढ्ने इश्यू भनेको नेक्स्ट इश्यू इज ordinary language भनेर हामीले के भन्यौं? The language that you use in your society. The language that is used in day-to-day conversation. The language used for everyday communication. त्यसलाई हामी के भन्छौं? We call it ordinary language. त्यसलाई हामी ordinary language भन्छौं. हेलो, ठिक छ सर, म क्लासमा छु, 9 बजेको गर्छु. ल, यसलाई हामीले के भन्यौं त भन्दाखेरि we call it ordinary language. Ordinary language versus literary language. Ordinary language is always common, your day-to-day language ma prayog garincha. Ordinary language is overloaded with colloquial expression. This language is sometimes a slang one, sometimes unsocial, sometimes that is informal. And in civilized society, you cannot use ordinary language. कतिपय बेला हामीले भात खाएर आइस भन्न मिल्दैन कि भुजा खाएर आउनुभयो भन्नुपर्छ. त्यसैगरी एकाडेमिक राइटिङ भनेको पनि इन एकाडेमिक भोक्याबुलरी भन्नुको अर्थ के भने तपाईले लिटरेचरमा, in newspaper, in research paper, in thesis paper, in printed materials, in books, in article, in any kind of other kind of writing activities, you cannot write ordinary language. हामीले पत्र पत्रिकामा आइमाई भनेर लेख्नु हुँदैन. किन त? यो शब्द त छ. The word is alive in human society, but you cannot speak the word आइमाई in parliament, in newspaper. You cannot use this word in books, in newspaper, in article, in thesis, in research paper, in dissertation, in reflective article, in journal writing, in other things. Because in human society there are some words that are only for informal situations. We have so many vulgar words, and vulgar words have been made civilized. कतिपय vulgar शब्दहरुलाई civilized बनाइएको हुन्छ. There are so many vulgar words, and those vulgar words have been converted into some academic vocabulary. Academic vocabulary भनेको कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि academic vocabulary भन्ने बित्तिकै it must be formal one. हेर्दाखेरि फर्मल हुनुपर्छ. It must be civilized. यिनीहरु सभ्य हुनुपर्छ. It must be civilized. They must be socially accepted. They must be socially accepted.
academic vocabulary must be socially accepted, and they must maintain some degree of respect. The words must not be any kind of informal hunu bhaina. They should not be colloquial. They should be used in written language, appropriate for written language, appropriate for printed materials. कुनै पनि printed materials मा देखिन र पढ्न लाज नलाग्ने शब्द हुनुहुन्छ. हामीसँग केही त्यस्ता शब्दहरू छन् that we can speak among our friends. हामी कतिपय शब्दहरू साथी बीचमा भन्न सक्छौं. We can use some words between our friends. We can speak some words when we are with our friends. You can use some words when you are with your close friends, but you cannot use the same words when you are writing for newspaper, when you are writing for thesis paper, when you are writing for research paper, when you are writing for other purposes. That's why academic vocabulary means you write something. Academic vocabulary भनेका त्यस्ता शब्दहरू हुन् जुन शब्दहरू किताबमा, पत्रिकामा, न्यूजपेपरमा, थेसिसमा, आर्टिकलमा, रिसर्चमा, किताबमा लेख्दा सभ्य समाजले डिनाइ गर्दैन. Academic vocabulary is defined as words that are traditionally used in academic dialogue. The words that are used in books, research paper, article, and all these things. The words that do not create any kind of social conflict. The words that are commonly used. The words that people easily accept. The words that do not create any conflict. The words that are not vulgar and obscene, that we call academic vocabulary. त्यसैले academic vocabulary भनेको के हो त भन्दा they are always content specific. Academic vocabulary को features को कुरा गर्दा academic vocabulary कस्तो features को हुन्छ त? पहिलो कुरा त they are specific to content, socially acceptable, usable in printed materials. त्यसैले यसको features को कुरा गरौँ. Academic vocabulary कस्तो हुन्छ त? पहिलो कुरा त भनेको content specific. कुन ठाउँमा कुन प्रयोग गर्ने? content specific. खेलकुदमा के हो? क्रिकेटमा कुन चाहिँ शब्द प्रयोग गर्ने? Academic vocabulary must be content specific. That must be traditional. कुन ठाउँमा कुन शब्द प्रयोग गर्ने? Traditional. They must be formal. Usable in printed materials. Printed materials मा use गर्न लायक. तपाईले usable in printed materials. कुनै डट्टी किताबको जस्तो, pornographic किताबको जस्तो vulgar शब्द प्रयोग गर्नु भएन. No any vulgarity. No obscenity and vulgarity. The words should not be any vulgar. Common to civilized society. That must be common to civilized society. सभ्य समाजले स्वीकारेका शब्दहरू. सभ्य समाजले स्वीकारेका. नहीं, common to civilized society. Okay, that must be content specific भनेको content जस्तो छ त्यस्तै खालको हुनुपर्छ. Content specific means academic vocabulary that must be content specific. Traditional भनेको फेरि गाउँघरको शब्द भने होइन. They must maintain the tradition of academic writing. Academic vocabulary must maintain the tradition of academic vocabulary. Next one is formal. Academic vocabulary must be formal. तिनीहरु के हुनुपर्छ त? That must be formal. That must be formal भने है, त्यसलाई हामीले formal भन्यौ. अर्को चाहिँ usable in printed materials. सब छापिएका पत्रपत्रिकामा देख्दाखेरि पढ्दाखेरि लाज नलाग्ने छ. Academic vocabulary must be usable in printed reading materials, and there should not be any kind of obscenity and vulgarity. Academic words should not be obscene and vulgar and common to civilized society. When words are common to civilized society, we call them academic writing. त्यसैले in academic vocabulary, academic words हरु जहिले पनि के हुनुपर्छ? That must be informative. Informative हुनुपर्छ.
that must carry some content, they must have certain worth, and they must be related to specific subject matters. That's why whenever we are writing any kind of academic writing, we must be conscious about selection of words, placement of words, and use of words. हामी लेखकहरू for academic writing, we must be too much conscious about selection of word. You must be choosy about selection of word. You must be conscious about purpose of word. Every word has a purpose, and you must be concerned about the real purpose of word. And next one is worth of word, worth and weightage of word. त्यो शब्दको worth के हो त? What is the worth of word? Worth of a word. शब्दको worth के हो त? Selection of word, purpose of word, worth of word, and academic value of word. त्यो शब्दको academic reference, academic tradition of word. त्यो शब्दको academic tradition के हो? You must be conscious about it. हामीले academic tradition भन्ने शब्द पनि जान्नुपर्छ. जस्तो राजनीतिमा हामीले के भन्छौं? राजनीतिमा प्रतिगमन भन्छौं. यो प्रतिगमन भन्ने शब्द यो कहाँ प्रयोग हुन्छ? रिग्रेसन, प्रतिगमन, अग्रगमन, प्रोग्रेसन. The words प्रतिगमन and this regression, progression and regression, where are they to be used? त्यसैले शब्द थाहा हुनुपर्छ. हामी इंग्लिशका टिचरले डिभिडेन्ड, प्रॉफिट भनेर प्रयोग गर्दैनौं. हामी इंग्लिशका टिचरले व्हाट इज द प्रॉफिट अफ युजिङ मोबाइल. तपाईले यो प्रॉफिट भन्ने शब्द नै रङ छ. यो प्रॉफिट भन्ने वर्ड त the word is always used by the people who belong to commerce, trade and business. People who belong to commerce, people who belong to trade and people who belong to commerce, they commonly use the word profit. तपाई हामीले के युज गर्नुपर्छ? What are the advantages of using mobile in today's context? भनेपछि हामी टिचरले प्रयोग गर्दा हामी नर्मल अवस्थामा एडभान्टेज प्रयोग गर्छौं. अब प्रॉफिट भन्ने कुरा प्रयोग गरेला. अब शेयर मार्केट तिर आउँदा डिभिडेन्ड भन्नेला, DIVID डिभिडेन्ड भन्नेला, कतै कतै बोनस भन्नेला. अब व्हाट इज द बोनस अफ रिडिङ इंग्लिश लिटरेचर? अंग्रेजी साहित्य पढ्नुको लाभांश के हो? यस्तो खालको अंग्रेजी त हुँदैन. व्हाट इज द बोनस अफ रिडिङ इंग्लिश लिटरेचर? व्हाट आर द डिभिडेन्ड्स अफ युजिङ मोबाइल? व्हाट इज द प्रॉफिट अफ लिभिङ इन काठमाडौँ? त्यसैले हेर्दाखेरि यो शब्दहरू एउटै हुन्. एडभान्टेज, प्रॉफिट, डिभिडेन्ड, बोनस, गेन, लस. अब यस्तो शब्दहरू के हुन्छ भन्दा these are the different words. That's why as an academic writer को रूपमा you must be capable to see the gap between the words. Every word is different. Every word के हो त? Every word has identity, place, role, status, tradition, place, value, significance. यसरी कुरा गर्छौं. सबै शब्दको के हुन्छ त? अंग्रेजीमा या नेपाली जुनसुकै भाषामा पनि every word or every vocabulary हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आएका छौं. टिचिङ भोक्याबुलरीमा नि कुरा गर्यौं. every word, हरेक शब्द, every word यसको के हुन्छ त? it has its own place. यसको वाक्यमा आफ्नै ठाउँ हुन्छ. every word has its own place in sentence. Every word has its own role in sentence. Every word has its own role in sentence. Every word has its relations. हरेक शब्दको अर्को शब्दसँग आफ्नै सम्बन्ध हुन्छ. Every word has tradition. Every word has यसको के हो त भन्दा habit हुन्छ. There is a habit of every word or people's habit. Every word has social cultural status, social and cultural reference. Every word has social and cultural reference. सबै शब्दको social र cultural reference हुन्छ. Word has place, word has role, word has relation, word has tradition, word has habit, word has social and cultural reference. शब्दको सामाजिक सांस्कृतिक reference हुन्छ. Every word has significance. सबै शब्दको significance हुन्छ. Every word has meaning. सबै शब्दको meaning हुन्छ. That's why हामीले जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भने while teaching, when we are writing something, जब हामी केही कुरा लेख्दै छौं, when we are writing something,
we must be conscious about place, role, relation, tradition, habit, social and cultural reference, significance and meaning of a particular word. यो कुनै पनि शब्दको मिनिङ बुझ्नु पर्यो है। त्यसैले तपाईहरु र्यान्डमली शब्दहरु राख्दिने त्यस्तो कामहरु गर्नु हुँदैन। हामी एकाडेमिक राइटिङको बेलामा पत्रिकामा लेखहरु लेख्दा, आर्टिकलहरु लेख्दा, थेसिस पेपरहरु लेख्दा, while writing एकाडेमिक मैले गाउँमा केटाहरुसँग भाषण गर्दाखेरि त म जे पनि बोलौँला, तर मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउँदाखेरि कुन भाषा प्रयोग गर्ने? What sort of language shall I use when I am talking with my senior professors, when I am talking with my other teachers, when I am talking with my junior students, when I am talking with senior people? What type of language shall I use? त्यो भन्ने कुरा त के हो त? त्यो एकाडेमिक भोक्याबुलरी भनेको त्यो हो। एकाडेमिक भोक्याबुलरीहरुको त के हुन्छ? आफ्नो एउटा सर्टेन एउटा स्पेस हुन्छ। त्यसैले every word has role, every word has place, every word has meaning, every word has tradition, and every word is differently used by different people on the ground of tradition and social habit. And we must be conscious while writing academic thing. Academic writing is a pure writing. Academic writing is a conscious form of writing. Academic writing is a writing that is rewritten form of others' books and all these things. Academic writing is to be presented to others. Academic writing भनेको आफैले कविता लेखेर च्यातेर सिरानी मुनि हाल्ने होइन। Academic writing भनेको you write something for academic purpose, you write it in the academia, you submit it to your teachers and seniors, and it comes in the market. That is academic writing. मैले लेखेको किताब बजारमा आउँछ, मैले छापेका कुराहरू पत्रिकामा आउँछन्, मैले लेखेका कविताहरू स्कुल क्याम्पसमा पढाइन्छन्, मैले लेखेको थेसिस सिनियर प्रोफेसरले चेक गर्नुहुन्छ, मैले लेखेका रिसर्च पेपरहरू बजारमा छापिन्छन् भने we call them academic writing. When you are doing any kind of non-academic writing, when you are writing free writing, when you are doing free writing, when you are writing imaginative literature, when you are writing any kind of other forms of writing, you are not to be worried about word selection. तपाईलाई कसैले सिकाउँदैन यो शब्द गल्ती भयो भनेर। किन भन्दा you write for your personal joy, you write for your personal pleasure, you write for your personal interest. मैले कविता लेखेँ भने तपाईहरुले मलाई सिकाउनु पर्दैन या कसैले मलाई सिकाउनु पर्दैन कि यो शब्द गलत भयो भनेर। तर मैले थेसिस लेखेँ भने my professor may go against me, my professor may object to my writing. If my thesis writing, if my dissertation writing, if my research paper writing, it doesn't include better and suitable words, people may take me in a wrong way. त्यसैले अब academic writing चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? मैले अघि features को कुरा गरे। Every word has these features. त्यसैले शब्दको selection, शब्दको placement, शब्दको purpose, शब्द राखिनुको उद्देश्य पनि के हुन्छ? That must be reflected. Selection of word, placement of word, arrangement of word, all these things must be purpose oriented. तिनीहरुमा एउटा न एउटा उद्देश्य झल्किनु पर्छ। This is academic vocabulary. अर्को हामीले हेरौं जस्तो अब हेरौं अर्को हामीले यहाँनेरि तपाईलाई मैले what to avoid in academic writing. Academic writing मा के कुरा अभोइड गर्ने? What to avoid in academic writing. Academic writing मा के अभोइड गर्ने? What to avoid in academic writing. What to avoid in academic writing. Academic writing मा के कुरा व्यवस्था गर्ने? मैले तपाईलाई एकाडेमिक राइटिङ भनेको नयाँ सरम्यामहरु आज भर्खर आउनेहरुलाई अलिकति एकाडेमिक राइटिङ भन्ने हामी धेरै दिन डिस्कसन गर्यौं। एकाडेमिक राइटिङमा के नलेख्ने? फर्स्ट वन इज अभोइड स्ल्याङ. डोन्ट यूज एनी स्ल्याङ ल्याङ्ग्वेज इन एकाडेमिक राइटिङ. Avoid slang. Slang means some kind of informal words that are not used in academic purpose. Next one is causal language. कुनै पनि किसिमको causal languageहरु that are not to be used. Next one is
contractions. यो कन्ट्राक्सन्स भनेको न्यूजपेपरहरुमा आर्टिकल थेसिसहरुमा यो डोन्ट यस्तो लेख्नु हुँदैन, डिड नट यस्तो लेख्नु हुँदैन, डिड नट यस्तो, अनि दे आर यस्तो लेख्नु। तपाईहरु एक्जाममा एन्सर दिँदा पनि यो डु नट डिड नट अलिअलि त लेख्नुहुन्छ, तर जनरली हाम्रो राइटिङमा चाहिँ यो डोन्ट यो डिड नट यो दे आर आई एम यस्तो इ आई एम अनि त्यो सर्टकट एन्ड यस्तो खालको यिनीहरु लेख्नु हुँदैन कि। यस्तो सर्टकट एन्डहरु लेख्ने बानी यो गलत बानी। अभोइड कन्ट्राडिक्सन्स, तपाईले कन्ट्राडिक्सन्सलाई अभोइड गर्नुस्। कन्ट्राक्सन्स भन्छ हामी, कन्ट्राडिक्सन्स भन्दा नि कन्ट्राक्सन भनेको संकुचित फर्म अफ संकुचनहरु। डोन्ट अट्याच एक्जिलरी अर नेगेटिभ फर्म विथ द वर्ड। यसलाई हामी दे र आर लेखौं, आई र एम लेखौं। पत्र पत्रिकाहरुमा जहिले पनि यस्तो खालका राइटिङहरु चाहिँ बेसिकली वी डोन्ट युज। त्यसैले एकाडेमिक राइटिङ इज इन एकाडेमिक राइटिङमा वी नीड टु अभोइड दिस। हामीले यो कुराहरुलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ। अब अर्को कुरा हामीले नेक्स्ट वन भनेको चाहिँ नेक्स्ट वन इज अभोइड क्लिचेज। क्लिचेज भनेको ओभरली युज्ड स्टेटमेन्ट्स। यो क्लिचेजहरु पनि युज नगर्नुस्। क्लिचेज, प्रोभर्ब्स एन्ड अदर काइन्ड अफ ओभरली युज्ड स्टेटमेन्ट्स डोन्ट युज इन एनी एकाडेमिक राइटिङ। एकाडेमिक राइटिङको भोक्याबुलरी सिलेक्सन गर्दा अभोइड स्ल्याङ। वी डोन्ट युज एनी स्ल्याङ वर्ड इन academic writing. In academic writing, we don't use any kind of informal causal language. In academic writing, we don't use any kind of contraction. In academic writing, we don't use any kind of cliches. Cliches means overly used expression that people commonly use everywhere. Beauty lies in the eyes of beholder. यस्तो कुराहरु थेसिसमा पत्रिकामा लेख्नु हुँदैन। Beauty lies in the eyes of beholder. त्यो त कमन सबैले जाने हो नि। The child is the father of man. As you sow, as you reap. यस्तो खालको लाइनहरु। The pot calls the kettle black. हैन, यस्ता खालका कुराहरु। All that glitters is not gold. यस्तो उखानहरु, क्लिचेजहरु don't use every time. If त यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने our language becomes informal. Our language looks cheap. Our language becomes already informal. पहिले प्रयोग गरिसकेको भाषाहरु that we do not use in academic writing. In academic writing, don't write about any kind of words. अनि अर्को कुरा भनेको हामीले we need to gender contradiction गर्ने गरी शब्द लेख्नु। Words having gender biasness. Gender biasness भएका शब्दहरु we are not to use. यहाँ हामीले के भन्छौं भने words related to gender biasness. जस्तो क्यामेराम्यान भनेर लेख्नु भयो कुनै पनि थेसिसमा क्यामेराम्यान, चेयरम्यान यस्तो शब्दहरु प्लिज डोन्ट राइट इट। वी आर नट टु कीप एनी काइन्ड अफ जेन्डर बायसनेस। अहिलेको जमानामा द वर्ड मस्ट नट रिफ्लेक्ट एनी काइन्ड अफ चेयरम्यान, स्ल्याङ ल्याङ्ग्वेजहरु, कजल ल्याङ्ग्वेजहरु, कन्ट्राक्सन्सहरु, जेन्डर बायसनेसहरु, क्लिचेजहरु। त्यसैले एम्बिगुअस वर्ड्स, अर्को भनेको एम्बिगुअस वर्ड्स, डबल अर्थ लाग्ने वर्ड्सहरु। ambiguous words, यो ambiguous word भनेको डबल अर्थ लाग्ने वर्ड्सहरु don't use ambiguous words. त्यसपछि अर्को भनेको outdated words, पुराना शब्दहरु प्लिज डोन्ट युज। outdated words, कतिपय outdated words। त्यसपछि ओल्ड वर्ड, त्यसपछि सोसाइटीले एक्सेप्ट नगरेका शब्दहरु, त्यसपछि सोशली रिजेक्टेड वर्ड्स, legally banned words, legally BANNED banned and restricted words, कानुनले नमानेका शब्दहरु प्रयोग नगर्नुस्। जस्तो हामीले तल्लो जात माथिल्लो जात भन्ने शब्द अंग्रेजीमा लेख्नु हुँदैन। so called higher class people, so called lower class people, तथाकथित भनेर हामीले किन प्रयोग गर्यौं त भन्दाखेरि we need to use this type of words in academic writing. Avoid slang language. You need to avoid causal language. There should not be any kind of contraction.
we should avoid gender biasness in our academic writing. We should not reflect or we should not all use those words which are biased in terms of male and female sex, in terms of gender. And we should avoid cliches. If you come to use the similar expressions that are frequently used in human society, please don't write any cliches. तपाईले कुनै पनि शब्दहरू राख्नु क्लिचेज शब्दहरू राख्नु हुँदैन त्यसैले त्यो एउटा भयो don't use ambiguous words if any word results in more than double meanings if any word can provide negative meanings as well don't use ambiguous words in your academic writing outdated calls outdated words some words are likely to be outdated and you are not to use those outdated words if any word has already been rejected by people, society, culture, and social group, why to use the same word? जस्तो अहिले हाम्रो पोइला भन्ने शब्द हट्यो हैन अहिले तपाईले किताब लेख्दा सीता पोइला गइन् भनेर लेख्नु हुँदैन कि यो पोइला भन्ने शब्द हामीले हटाइसक्यौं we don't use this word पोइला elopement भन्ने शब्द अंग्रेजीमा ठीक छ तर यो प्रयोग हुँदैन तपाईले भात पकाउने भान्से भनेर लेख्दाखेरि कतिपय मान्छेको मन दुख्न सक्छ त्यसलाई राम्रो शब्द दिनुस् सेफ भन्दिनुस् अहिले इंग्लिशमा we don't say homosexual marriage अहिले अंग्रेजीमा homosexual marriage लाई के भनिन्छ एकदमै धेरै नराम्रो शब्द मानिन्छ that's why in English language we say same sex marriage हामीले अंग्रेजीमा same sex marriage भन्छौं कसैलाई हामीले blind भनौला यो blind भन्ने वर्ड पनि के हो यसले मान्छेलाई डिसरेस्पेक्ट गर्छ visually challenged people यसलाई हामी के भनौं लेट्स कॉल इट visually challenged people कोही मान्छे होचो रहेछ भने पुड्के नबनाऊ WARF डर्फ नबनाऊ त्यसलाई हामी के भन्छौं vertically challenged people horizontally challenged people यसरी तपाईहरु के गर्नुपर्छ त भन्दा you need to be too much conscious in your word selection don't use any word that goes against any society culture and people your words should not disrespect any kind of people society culture tradition and history you should be too much conscious while writing in academic fields academic writing ma chai we should not blame tradition history culture society human values human dignity and human identity our words should not go against हाम्रा शब्दहरु चाहिँ कहिले पनि राम इज अ ब्याड बोय भनेर आजकल 11 किताब लेख्यो भने त्यो किताब सरकारले क्यान्सल गर्नुहुन्छ किनकि राम इज अ ब्याड बोय किन भनेको सबै रामहरुले आन्दोलन गरे भने के गर्ने हाम्रो नेपाली फिल्ममा कहिलेकाहीँ हल्ला आउँछ नि बद्री त सारै बिग्रिस नि बद्री भन्ने फिल्म आयो बद्री जतिले नायकता देखाएर फिल्म हेर्न पाए किन बद्री बिग्रियो भनेको त सारै बिग्रिस नि बद्री भने चाहिँ मान्छेले हल्ला गरे एउटा फिल्म थियो घामट सेरे भन्ने फिल्म थियो गत वर्ष हामीले हेरेको त्यो घामट सेरे भन्ने फिल्म चाहिँ कतिपय ठाउँमा चल्नै दिएन त्यसपछि शेरबहादुर नाम हुने जतिलाई के गरियो त्यो फिल्म फ्रीमा हेर्न दिइयो त्यसैले शब्द बनाउँदाखेरि पनि we should not blame or accuse people of any society culture tradition and history academic writing मा त्यो कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ we should not blame or accuse in academic writing we should not blame or accuse any society tradition we should not blame accuse any society tradition history and community writer must be neutral शब्दहरु मात्रै प्रयोग गर्ने neutral शब्दहरु you must use only neutral words तपाईले neutral शब्दहरु मात्रै प्रयोग गर्नुस् only use neutral words the words that do not hurt the people of any community अहिले त राई समुदायका मान्छेहरुले आन्दोलन गर्छन् नेवारले आन्दोलन गर्छन् अर्कोले आन्दोलन गर्छन् हामीलाई किन यसो भनिस भन्यो त्यसैले in academic writing you must be too much conscious sometimes even if you write strong ideas even if you present good ideas if your selection of words that are not appropriate and if they are poor यदि तपाईका शब्दहरु गरिब छन् भने तपाईका शब्दहरु कन्जुस छन् भने तपाईका शब्दहरु काम नलाग्ने छन् भने if they are worthless your writing loses its value and it comes into conflict यो conflict मा आउँछ त्यसैले every academic writer must be conscious
must be conscious enough about selection of code. How to avoid, how to avoid what type of words to be avoided in academic writing. Academic writing ma के कुराहरु avoid गर्ने, what to avoid है त्यहाँ how to गर्छ, what to avoid in academic writing. यहाँ how हैन what हो है ल ल अब बुझ्नुभयो नि what is academic writing. ल आज हाम्रो युनिट 9 हामीले लगभग सकायौं होला एकाडेमिक राइटिङ एकाडेमिक. अब भोलिको क्लास मैले ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिटरेचर, पहिला हामी असार 9 गतेसम्म माविको मात्रै कोर्स पढ्छौं. कम्प्लिट कोर्स माविमा भएका च्याप्टर मात्रै रिपिट गर्छौं. अब रिपिट गर्दा पनि अब एउटा टपिक पछि हामी फेरि युनिट 1 बाटै सुरु गर्छौं. फर्स्ट अफ अल वी पे अल एटेन्सन टु सेकेन्डरी कोर्स. त्यसपछि असार 9 गतेदेखि जुन हाम्रो भदौ 9 गतेसम्मको ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ वी पे अटेन्सन टु लोअर सेकेन्डरी इङ्ग्लिश है. ल आजलाई यति नै गरौँ, म एउटा कामलाई निस्किहाल्नु पर्छ. टपिक पनि अति छोटो थियो. थ्यांक यू फर योर पार्टिसिपेसन. सी यू टुमोरो. भोलि भेटौँ. ओके ल बाई बाई.